നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः സമൃദ്ധി വാർത്താः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये गुरुवायूर श्रीकृष्णमन्दिरे देवस्व संघेन नवीकृतं कौस्तुभं नाम विश्रम भवनम् अस्मिन् मासे 28 दिने भक्तजनेभ्यः समर्पयिष्यति। तद्दिने प्रभाते 9 स्वास्थ्य देवस्वं मन्त्री श्री के मुरलीधरन महोदयः एव समर्पणसमारोहः निर्वक्ष्यति। देवस्व अध्यक्षः श्री ए.वि. गोपीनाथ महोदयः अध्यक्षस्थानम् अलङ्करिष्यति। भक्तानां कृते मितमूल्ये वाससौकर्यं प्रदातुं 13.30 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य एव नवीकरणकर्म पूर्तीकृतम्। नवीकरणप्रवर्तनस्य कर्मसङ्घस्य मलबार देशस्थ ऊराळुङ्गल कर्मकर संघः भवति। 23 वादानुकूल प्रकोष्ठाः 45 वादानुकूलरहित प्रकोष्ठाः अभिभाव्य 97 प्रकोष्ठाः अस्मिन् विश्रममन्दिरे भवन्ति। भारत यूके राष्ट्र वाणिज्य हस्ताक्षरात् परम् आभरणनिर्यातमेखलायां सजीव सान्निध्यं कृत्वा मलबार गोल्ड इति स्वर्ण वज्र व्यापार संघः वाणिज्य हस्ताक्षरात् परम् आभरण निर्यात मेखलायां प्रथमश्रेण्याम् एव मलबार सुवर्ण संघस्य स्थानम्। मलबार गोल्ड संघस्य अन्ताराष्ट्र विकसने भारत आभरण निर्यात मेखलायां च सुप्रधानस्थानं च मलबार गोल्ड संघः आवहति। मलबार सुवर्ण वज्र संघस्य यूके राष्ट्र आभरण निर्यात समारोहस्य उद्घाटनं भारत यूके स्थानपतिः श्रीमती लिन्सी कामरोन्, केन्द्र वाणिज्य सचिवः श्री राजेश अगर्वाल, इतर उद्योगस्थ प्रमुखाश्च भागभाजः अभवन्। भारत राष्ट्र आभरण वाणिज्ये नव अवसराः लब्धुम् उभयोः राष्ट्रयोः हस्ताक्षरद्वारा पर्याप्तं भवतीति मलबार गोल्ड अध्यक्षः श्री एम.बी. अहमद महोदयः प्रत्याशां प्रकटयति। धन्यवादः।